Hello, good evening, guys. I want a presentation, a file about past tense. Saya ingin mempresentasikan tentang penjelasan past tense dan pembelajaran yang ada di buku di lesson 8 yang bertulis B2. Sebelum kita masuk di pembelajaran yang ada di buku di B2, saya ingin membahas tentang past tense. Nah, past tense dalam bahasa Inggris ialah simple past tense is a sentence that is used to express events that occurred in the past and have ended in the past. Atau bisa juga diartikan simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. In simple past tense, the verb use the second form of verb. There are two types of verb, namely regular verb and irregular verb. For regular verb, add ed or d after the first form of the verb. As an example, stay, stayed, punch, punched, play, played, talks, talks, talks. For irregular verbs, including to be, the forms of the two verbs are very different. As an example, awake, awoke, begin, began, drink, drank, eat, ate, run, run. However, there are some irregular verbs that have the same verb from form as the base verb. As an example, put, put, split, split, sprit, set, could, cut, cut. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb, kata kerja yang beraturan, dan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Untuk regular verb, kata kerja yang beraturan, tambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, stay, stayed, yang diartikan ialah tinggal. Punch, punched, yang diartikan ialah memukul. Play, played, yang diartikan ialah bermain. Touch, yang diartikan ialah menyentuh. Untuk irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Sebagai contoh, awake, awoke, yang diartikan ialah terbangun. Begin, began, yang diartikan ialah memulai. Drink, drank, yang diartikan ialah minum. Eat, ate, yang diartikan ialah makan. Touch, yang diartikan ialah menyentuh. Nah, untuk irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Sebagai contoh, put, yang diartikan ialah meletakkan. Split, yang diartikan ialah membagi. Sprit, yang diartikan ialah menyebarkan. Set, yang diartikan ialah mengatur. Cut, yang diartikan ialah memotong. Jadi guys, rumus dari simple past tense, form dari simple past tense ialah dalam bentuk positif, subject plus verb to plus object plus adverbial time. For the example, Braxton book new book yesterday. Braxton sebagai subjek, book sebagai verb to, new book sebagai objek, yesterday sebagai adverbial time. Dalam bentuk negatif or negative statement, the form is subject plus did plus not plus verb 1 plus object plus adverbial time. For the example, sebagai contohnya, Braxton did not buy new book yesterday. Braxton sebagai subjek, did sebagai to be, not sebagai bentuk kata negatifnya yang menunjukkan dia itu negatif, buy kata kerja pertama verb 1, new book sebagai objek, yesterday sebagai adverbial time. Bentuk interrogatif atau kalimat tanya
tinggal dibalik saja ya guys. Yang dimana rumusnya ialah did plus subject plus verb 1 plus object plus adverbial time. For the example, contohnya ialah did Bradson buy new book yesterday. Did sebagai kata kalimat tanya, Bradson sebagai subjek, buy kembali menggunakan verb 1, new book sebagai objek, yesterday sebagai adverbial time. Nah, hal yang paling gampang dari simple past tense ini ialah penggunaan did. Ketika teman-teman melihat kata did, itu sudah pasti simple past tense. Oke, kita masuk dalam pembelajaran B2. Notice the irregular past tense form without vowel difference. Perhatikan bentuk past tense yang tidak beraturan tanpa perbedaan vokal. Nah, di dalam buku terdapat dua rumus, dua simple. Yang pertama ialah simple present tense, yang kedua ialah simple past tense. Yang dimana simple present tense rumus positif ialah subject plus verb 1 plus object plus adverbial time. Adverbial time bisa now, everyday, tergantung waktu yang ada di soal. Sementara past tense yang seperti saya jelaskan tadi, subject plus verb to plus object plus adverbial time. Nah, di sini ada additional example, contoh lainnya. Di sini saya membuat contohnya, did Bradson send a letter or a postcard? He sent a letter. Jadi di kalimat pertama ini dia menggunakan simple present, menggunakan simple past tense dalam bentuk interrogatif. Simple past tense dalam bentuk interrogatif. Tetapi jawabannya diubah menjadi simple past tense dalam bentuk positif. Lalu contoh yang kedua ialah did Bradson make one cake or two? Nah, contoh yang kedua juga bentuk past tense dalam bentuk interrogatif dan jawabannya bentuk past tense dalam bentuk positif. Gitu, teman-teman. Dan yang tidak ada yang memiliki kesamaan, yang tidak memiliki perbedaan ialah saya memberi contoh satu, did Bradson hit the table or chair? Kembali lagi, did Bradson itu sebagai interrogatif atau kalimat tanya, yang kembali lagi jawabannya positif, tapi kata kerjanya di sini ialah hit dan jawabannya juga hit. Nah, kita masuk ke exercise 13. Di sini dalam buku dijelaskan make statements using the adverbial everyday. Di sini kita disuruh untuk membuat statement, membuat kalimat dengan menggunakan kata waktu setiap hari. Nah, di sini Bradson memberikan contoh soal. Bradson sent a letter yesterday. He sends a letter every day. Nah, di sini Bradson sent a letter yesterday bentuk past tense dalam bentuk positif, rumus positif, dan jawabannya adalah bentuk simple present. Ada kata everyday yang sering dilakukan atau yang sedang dilakukan. Contoh yang kedua ialah Bradson spent $5 yesterday. Nah, kalimat yang kedua, yang bagian pertama ialah dalam bentuk simple past tense. Nah, jawabannya dalam bentuk simple present. He spends $5 every day. Itu dalam bentuk simple present. Nah, kita masuk ke exercise 14. Response with affirmative statements which include on Sunday. Tanggapi dengan kalimat afirmatif yang dimana kita menggunakan kata waktunya Sunday, gitu teman-teman. Saya Bradson kasih contoh. We didn't send the letter on Saturday. Nah, we didn't ialah bentuk simple past tense dalam bentuk negatif. Did plus not. Kenapa didn't? Karena did plus not untuk mempersingkat kalimat. Jadi dia menggunakan didn't send the letter on Saturday. Nah, jawaban dari kalimat tersebut ialah we send the letter on Sunday. Jadi diubah ke dalam bentuk simple present. Lalu contoh yang kedua, he didn't cut a book on Saturday. Nah, kembali lagi kalimat pertama menggunakan simple past tense. Lalu jawabannya he cut a book on Sunday. Dia menggunakan simple present. Nah, exercise 15, exercise terakhir. Free response, respon yang bebas. Nah,
Di sini menggunakan W5WNX 5W plus 1H dalam bentuk buku, dalam bentuk soal. Nah, yang pertama berhasil ngasih contoh, what did you send? Nah, di sini menjelaskan apa yang kamu beli gitu, apa yang kamu kirim, what did you send? Apa yang kamu kirim? Dan di sini kalimat pertanyaannya dalam bentuk simple past karena dia menggunakan verb to send. Lalu jawabannya, responsnya dalam bentuk simple present, I sent a box. Lalu yang kedua, when did you land it? Kapan, kemana kamu mengirimnya? Maaf teman-teman, maaf guys, ada kesalahan teknis yang dimana tadi when did you land it, kapan kamu mengirimnya. Nah, land ini verb plus d atau id, berarti dia dalam bentuk past tense. Nah, jawaban dari pertanyaan itu ialah diubah ke dalam bentuk simple present, I let it this morning. Nah, itulah dari pembelajaran kita dari simple past tense dan pembelajaran yang ada di buku di B2. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.